हेलो डियर स्टूडेंट्स आजिर यही क्लास रे आपण समस्त को स्वागत। देखंतु डियर आमे पढ़ुछंती एक्टिव वॉइस एवं पैसिव वॉइस। प्रीवियस क्लास रे एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करि परिबा से विषय रे देखिथिले। टेंस रो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस एवं फ्यूचर टेंस रो जदि सेंटेंस देइथिबो एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करिबा सेही गुडा को देखिथिले। एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जदि देइथिबो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को आमे केमिति कन्वर्ट करिबा से गुड़ा को मध्य आमे देखिथिले हैला। तो आज आमे कोन देखिबा देखंतु नेक्स्ट टाइप रो आमे आरंभ करिबा। आमे देखिबो हु हैला हु वाला जो हमरो जेति कि हमरो सेंटेंस आपनकर थिबो से गुड़ा को देखिबा ताको आमे एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करि परिबा। देखंतु एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आमे पढुछंते हैला। नेक्स्ट टाइप देखंतु जदि आपनकर एक्टिव वॉइस जदि आपनकर सेंटेंस रे फर्स्ट हु रो आपनकर आरंभ हेउची हैला होरु जदि आपनकर आरंभ होउची तापरे वर्ब तापरे आपनकर जदि ऑब्जेक्ट रहउची तो ताको हमें केमिति एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करि परिबा। देखंतु हो जदि आपनकर फर्स्ट होरु जदि आपनकर सेंटेंस आरंभ हेउची ताहले हो को कोन करिवे ना बाय होम करिवे ला हो को कोन करिवे बाय होम करिवे। तापरे आपनकर हेल्पिंग वर्ब आसीबो तापरे देखंतु तापरे आपनकर एई जो ऑब्जेक्ट हमरो अछि हला एई जो ऑब्जेक्ट आपनकर कोन हेजिवो এই জায়গাକୁ পড়ে আসবে এবং সবজেক্ট ভাবে কাম করিব। তারপরে যদি বি ফর্ম আপনার আসবা কথা আসব তারপরে আপনার কোণ রহব দেখুন ভর্বর থার্ড ফর্ম। আউ থরে বুঝন্তু যদি আপনার সেন্টেন্সরে হো রু স্টার্ট হয়েছি ফার্স্ট আপনার হো অছি তারপরে ভর্ব তারপরে আপনার অবজেক্ট অছি তাহলে তাকে আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমিতি কনভর্ট করবে দেখুন হো জায়গায় আপনার বাই হোম হয়ে হো আপনার বাই হোম হয়ে পাসিভ ভয়েসরে। তারপরে যদি আপনার হেল্পিং ভর্ব আসবা কথা হেল্পিং ভর্ব আসব है तापर आपंकर ये ऑब्जेक्ट एपटू पड़े आसिक आपंकर ये कौन हो एक्टिव वॉइस जोटा ऑब्जेक्ट थो सेटा हमरो पैसिव वॉइस रो सब्जेक्ट हो तापर बी फॉर्म जदी आसीबा कथा आसीबो तापर आपंकर वर्ब रो थर्ड फॉर्म रहइबो। एग्जांपल देखंतु एग्जांपल देखिले बुझी पारबे। देखंतु हु रूट द रामायण हैला कोन अछि हु रूट द रामायण फास्ट आपंकर हु रु स्टार्ट हेछि तापर आपंकर वर्ब अछि तापर कोन अछि द रामायण होछि आपंकर ऑब्जेक्ट हैला। तो ताकू हमें कोन केमिति एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करबा। एटा हमर एक्टिव वॉइस एटा हमर पैसिव वॉइस को हमें केमिति कन्वर्ट करबा। देखंतु हु बदल आपनकर कोन हे जिवो बाय होम हे जिवो बाय होम हे छि एवं रूट हैला। देखंतु हमरो एटा हमरो पास्ट सिंपल रे अछि जदी पास्ट सिंपल रे अछि पास्ट सिंपल थिले वाज वेयर आपनकर पळे आसीबो हेल्पिंग वर्ब हैला। तो ए जगह रे वाज वेयर जो हेल्पिंग वर्ब आपनकर आसीबो एई ऑब्जेक्ट अनुसार आपनकर हेल्पिंग वर्ब आसीबो। एक्टिव वॉइस रे जोटा ऑब्जेक्ट थिबो सेही अनुसार आपनकर हेल्पिंग वर्ब आसीबो। द रामायण सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब आपनकर आसीबो जेमिति कि वाज वाज हमरो सिंगुलर वर्ब वाज पर आपनकर द रामायण एटा जोटा हमरो ऑब्जेक्ट हमको ऑब्जेक्ट आपनकर कोन हिजिबो सब्जेक्ट हिजिबो हैला द रामायण तापरे रिटन आपनकर पळे आसीबो वर्ब रो थर्ड फॉर्म। बाय होम आपनकर कोन हो बदल रे बाय होम आसिला तापरे हेल्पिंग वर्ब वाज आसिला हैला तापरे आपनकर द रामायण होछि सब्जेक्ट तापरे बी जदि आसीबो कथा आसीबो नहले बी आसी देखो जदि आपनकर प्रेजेंट कंटीन्यूअस किबा पास्ट कंटीन्यूअस रे जदि आपनकर टेंस थिबो ताहले बी फॉर्म आसीबो नहले आपनकर पास्ट सिंपल रे बी फॉर्म आसीबो नाही तापर आपनकर वर्ब रो थर्ड फॉर्म हला। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु एटा मोर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लिखि दंतु हला। नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु हु हाज रिटन द रामायण हु हाज रिटन द रामायण फास्ट आपनकर हु आसिला हैला तापर आपनकर देखंतु हाज आसिला हेल्पिंग वर्ब हैला तापर देखंतु रिटन द रामायण ताकू आमे एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करबा। देखंतु हो जगह आपनकर कोन हिजिबो हो जगह बाय होम हिजिबो तापर द रामायण आपनकर सिंगुलर हैला एटा आपनकर ऑब्जेक्ट देखंतु द रामायण होछि ऑब्जेक्ट हैला। तो ऑब्जेक्ट आपनकर कोन हिजिबो पैसिव वॉइस को आसिला सेटा आपनकर सब्जेक्ट हिजिबो द रामायण हमरो सब्जेक्ट तो सेही अनुसार आपनकर कोन बसिला हाज बसिला बाय होम हाज द रामायण तापर आपनकर बी फॉर्म आसिला बीन तापर रिटन हैला बीन तापर रिटन। देखंतु एटा आपन बुझी पारले। नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट हमरो कोन अछि देखंतु एटा हमरो नेक्स्ट टाइप जदि आपनकर सेंटेंस हो रु स्टार्ट होछि तापरे वर्ब अछि तापरे ऑब्जेक्ट अछि। देखंतु आमे कोन देखले
आक्टिव वॉइस जदि आपंकर हो थी भर्ब थो ऑब्जेक्ट थो ताको हम एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करि परिबा एवं आउ गुटे ट्रिक माध्यम रे मध्ये हम कन्वर्ट करि परिबा एगुडा को देखंतु जदि आपंकर फास्ट हो थी भर्ब थी ऑब्जेक्ट थी तो ताको एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करिबा देखंतु हो जगह आपंकर एक्जाक्ट हो ही बसिबो तापर हेल्पिंग वर्ब आसीबो तापर एई ऑब्जेक्ट आपंकर एठी के पळे आसी कोन हिजिबो सब्जेक्ट भाव रे काम करिवो तापर बी तापर वर्ब रो थर्ड फॉर्म तापर बाय एई सेंटेंस टाको हमें ऊपर मध्ये देखिले ऊपर जोटा देखिले एक्टिव वॉइस रो पासिव वॉइस तार जो ट्रिक देखिले बा तार जो सिस्टम देखिले एमिति मध्ये करि परिबे एवं एमिति मध्ये आपण करि परिबे हैला देखंतु आउ थरे देखंतु जदि आपनकर फास्ट हो थिबो आमे कोन देखुतिले फास्ट जदि हो आपनकर अछि ताको आमे बाय होम करूथिले हला किंतु जदि फास्ट हो अछि बाय होम न करी के मध्ये आमे एक्जेक्ट हो लेखि के मध्ये आमे एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करबा देखंतु फास्ट जदि हो थिबो आपनकर सेंटेंस रो तापर वर्ब थिबो तापर ऑब्जेक्ट थिबो तो ताको कोन करबा हो आपनकर एक्जेक्ट सेमिति रहिबो एडजेक्टिव रहिबो तापर आपनकर हेल्पिंग वर्ब आसीबो हला हेल्पिंग वर्ब पर आपनकर ए ऑब्जेक्ट आपनकर कोन हिजिबो एठी आसी कि सब्जेक्ट भावरे काम करिवो तापर बी फॉर्म आसीबो कथा जदि आसीबो तापर वर्ब रो थर्ड फॉर्म तापर लास्ट आपनकर कोन रहिबो बाय रहिबो एग्जांपल देखंतु हु रूड द रामायण हु रूड द रामायण हु आपनकर रहिला तापर वर्ब रहिला तापर द रामायण आपनकर ऑब्जेक्ट तो ताको हमें कोन करिबा देखंतु एक्टिव वॉइस रो पासिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करिबा फास्ट आपनकर हु एडजेक्टिव आसीला हैला तापर द रामायण अनुसार आपनकर हेल्पिंग वर्ब आसीबो देखंतु जदि पास्ट सिंपल थिबो ताहले हेल्पिंग वर्ब आपनकर आसीबो निहाती हैला तो द रामायण अनुसार हेल्पिंग वर्ब आसीबो द रामायण आम सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन सहित सिंगुलर वर्ब आसीबो वाज आसीला सिंगुलर वर्ब तापर एई ऑब्जेक्ट जो रामायण अछि सेटा हमर सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट हिजिबो पासिव वॉइस रे तापर द रामायण आसीला तापर रूट रो वर्ब रो थर्ड फॉर्म रिटर्न पळे आसीला तापर बाय आपनकर आसीला हैला एमिति मध्ये आपनकर हेई परिबो नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु हु हैज रिटन द रामायण हु हैज रिटन द रामायण हैला हु हैज रिटन द रामायण एटा हमरो कोन प्रेजेंट कहि परिबा प्रेजेंट परफेक्ट रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मध्ये हमें कहि परिबा हैला देखंतु हु हैज रिटन द रामायण हु आपनकर एडजेक्टिव रहिला तापरे देखंतु द रामायण हैला देखंतु हु आपनकर एडजेक्टिव रहिला एटा वाज नु हैला वाज नु हैज आसीबो हैज हु हैज द रामायण बीन रिटन बाय एमिति मध्ये आपनकर हेई परिबा ए स्ट्रक्चर टाको मने रखिबे ए स्ट्रक्चर टा बहुत इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर जदि आपण मन रखि देले ना निहाती भाबरे एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस केमिति कन्वर्ट हेउची भल भाबरे आपण करि पारिबे हुटा एडजेक्टिव रहिला तापर हेल्पिंग वर्ब आसीबो हेल्पिंग वर्ब ए ऑब्जेक्ट अनुसार आसीबो एक्टिव वॉइस जोटा हमर ऑब्जेक्ट सेटा जेते बेले पासिव वॉइस को पळे आसीबो सेटा हमर सब्जेक्ट भाबरे काम करिवो सेही अनुसार हेल्पिंग वर्ब आसीबो तो हाज आपनकर आसीबो तापर द रामायण तापर बीन आपनकर आसीबो बी फॉर बीन तापर वर्ब रो थर्ड फॉर्म रिटर्न रो वर्ब रो थर्ड फॉर्म रिटर्न तापर आपनकर बाय हैला टेस्ट योरसेल्फ टिके देखंतु टेस्ट योरसेल्फ हमर अछि हु ब्रोक हैला हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास देखंतु हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास तो हु आमे देखले हु जो हमरो जदि फास्ट हमरो हु रु माने सेंटेंस जदि हमरो हु रु स्टार्ट हेइथिबो ताले फास्ट आमे देखिले कोन देखंतु फास्ट आमे एटा देखिले एमिति मध्ये आमे करि परिबा हैला एवं एमिति मध्ये आमे करि परिबा ई स्ट्रक्चर टाको आपण मने रखिबे देखंतु हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास हु बदल रे बाय हुम आमे लिखि परिबा हैला बाय हुम पर आपनकर कोन आसीबो हेल्पिंग वर्ब आसीबो हेल्पिंग वर्ब कहा अनुसार आसीबो ई एक्टिव वॉइस रे थिबा ऑब्जेक्ट अनुसार आसीबो दिस ब्यूटीफुल ग्लास अनुसार दिस ब्यूटीफुल ग्लास हैला हमर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन सहित आमे कहि परबा ग्लास हमर सिंगुलर नाउन ना सिंगुलर नाउन सहित सिंगुलर वर्ब आसीबो वाज आसीला हैला एटा दी थरो लिखा हिची बाय हुम वाज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन फास्ट बाय हुम आसीला तापर आपनकर हेल्पिंग वर्ब आसीला तापर सब्जेक्ट आसीला सब्जेक्ट कहिले एक्टिव वॉइस रे जोटा हमर ऑब्जेक्ट थिबो सेटा हमर पैसिव वॉइस रे सब्जेक्ट हे जिवो दिस ब्यूटीफुल ग्लास तापर
आपणकर बी फॉर्म जदि आसब कथा आसब ना भर्बर थर्ड फॉर्म ब्रोकन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हु आपणकर आसिला है तापर आपणकर भर्ब आसिला तापर दैट प्रॉब्लम हमरो ऑब्जेक्ट आसिला है। तो ताको केमिति करबा देखंतु हु को आमे कोन करि परिबा बाय होम लिखि परिबा तापर हेल्पिंग वर्ब आसीबो। तो एटा हमरो कोन पास्ट सिंपल रो अछि टेंस टा है पास्ट सिंपल रो अछि तो पास्ट सिंपल रो हेल्पिंग वर्ब आसीबो वाज आसिला तो प्रॉब्लम अनुसार आपनकर आसीबो वाज आसिला तापर दैट प्रॉब्लम एटा हमरो ऑब्जेक्ट एटा एठी हमरो सब्जेक्ट हे जिवो तापर वर्ब रो थर्ड फॉर्म हला। नेक्स्ट टाइप देखंतु जदि आपनकर सेंटेंस होम रु स्टार्ट हेथिबो जदि आपनकर सेंटेंस होम रु स्टार्ट हेथिबो तापर आपनकर कोन थिबो देखंतु हेल्पिंग वर्ब थिबो तापर आपनकर सब्जेक्ट थिबो तापर आपनकर मेन वर्ब थिबो। जदि आपनकर सेंटेंस रे एमिति थिबो तो ताकू एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करा जिवो देखंतु फास्ट जदि होम थिबो तापर हेल्पिंग वर्ब थिबो तापर सब्जेक्ट थिबो तापर मेन वर्ब थिबो। तो ताकू आमे केमिति कन्वर्ट करबा देखंतु होम बदल रे आमे हो लेखिबा सेते बेलकु तापर हेल्पिंग वर्ब आपनकर हेल्पिंग वर्ब सेम रहिबो तापर बी फॉर्म आसीबो हला बी फॉर्म आसीबो तापर आपनकर ए जो वर्ब थिबो वर्ब रो थर्ड फॉर्म आसीबो हला जो मेन वर्ब थिबो मेन वर्ब रो ए थर्ड फॉर्म आसीबो तापर आपनकर कोन हिबो देखंतु ए सब्जेक्ट आपनकर बाय ऑब्जेक्ट हिजो माने ए सब्जेक्ट एपटो को पळे आसीबो एठी आपनकर ऑब्जेक्ट भाबरे काम करिवो हला। आउ थोरे देखंतु जदि आपनकर सेंटेंस होम रु स्टार्ट हेतिबो तापर आपनकर कोन थिबो हेल्पिंग वर्ब थिबो तापर सब्जेक्ट थिबो तापर मेन वर्ब थिबो ताको हम एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करबो होम जगह रे आपण हो लिखिबे तापर हेल्पिंग वर्ब आपनकर एज इट इज रहिबो तापर कोन हे जिवो बी फॉर्म आसीबो बी फॉर्म परे आपनकर वर्ब रो थर्ड फॉर्म ए मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म आपनकर पळे आसीबो एवं ए जो सब्जेक्ट आपनकर एक्टिव वॉइस रो अछि सेटा जे पैसिव वॉइस को पळे आसीबो सेटा आपनकर ऑब्जेक्ट भाबरे काम करिवो बाय ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखंतु होम डिड यू रिपोर्ट होम अच्छी तापर हेल्पिंग वर्ब अच्छी तापर सब्जेक्ट अच्छी तापर रिपोर्ट आपनकर मेन वर्ब अच्छी। तो ताकू केमती करबा देखंतु होम जगह आमे कोन करबा हो लिखिबा तापर हेल्पिंग वर्ब आपनकर पळे आसीबो वाज पळे आसिला हला वाज पळे आसिला देखंतु एटा टिक आपण मने रखिबे प्रीवियस क्लास रे मु सब पढ़ाई देछि केमिति आपनकर हेल्पिंग वर्ब पळे आसी तार स्ट्रक्चर मु देइ देछि टेंस रो आपण देखिबे एक्टिव वॉइस रो पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करा जाउछि एक्टिव वॉइस रो पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करा जाउछि सेही क्लास जदि आपण देखिबे निहाती भाबरे एई डिड हमर थिला एठी किंतु हमर एठी वाज हला काहे कि हला आपण बुझी पारिबे हला हु वाज तापर आपनकर कोन हिजिवो बी फॉर्म आसीबो कथा देखंतु एटा बी फॉर्म आसी आपनकर वाज तापर रिपोर्टेड हला रिपोर्ट आपनकर वर्ब रो थर्ड फॉर्म तापर बाय तापर यू आपनकर ऑब्जेक्ट हला। नेक्स्ट देखंतु होम होम हैव यू इनवाइटेड होम हैव यू इनवाइटेड फास्ट आपनकर होम आसिला तापर हेल्पिंग वर्ब तापर सब्जेक्ट तापर इनवाइटेड मेन वर्ब। तो ताको हमें एक्टिव वॉइस रो पैसिव वॉइस को केमिति करबा देखंतु होम बदल रे हमें कोन बसिबा होम लिखिबा होम बदल रे कोन लिखिबा हो लिखिबा तापर आपनकर has been आपनकर पळे आसीबो has been invited by you आपनकर पळे आसीबो हो तापर has been बी फॉर्म आपनकर बीन पळे आसिला हला हेल्पिंग वर्ब परे बीन पळे आसिला तापर इनवाइटेड वर्ब रो थर्ड फॉर्म तापर बाय यू आपनकर पळे आसिला। नेक्स्ट देखंतु एबे देखिबा इंपेरेटिव सेंटेंस आमे केमिति एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करिबा से विषय देखंतु फास्ट आमे देखिले कोन टेंस को आमे एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करि परिबा तापर आमे देखिले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जदि आपनकर थिबो ताको एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस केमिति कन्वर्ट करिबा तापर आमे देखिले हो किबा होम रु जदि आपनकर सेंटेंस स्टार्ट हेतिबो ताको आमे एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करिबा से विषय देखिबा। देखिले आज आम देखा इंपेरेटिव सेंटेंस को जदि आपनकर थिबो तो इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को केमिति कन्वर्ट करिवे देखंतु देखंतु एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए ऑर्डर रिक्वेस्ट एवं एडवाइस। इंपेरेटिव सेंटेंस कोन इंपेरेटिव सेंटेंस होउची कोन इंपेरेटिव सेंटेंस माने जन को ऑर्डर दिया जाए किंबा रिक्वेस्ट करा जाए किंबा एडवाइस मध्य दिया जाए ताको आमे कहिबा
ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স যদি আপনার সেন্টেন্সরে অর্ডর বিষয়ে কথা কুহযাইଥିବ কিংবা রিক্वेस्ट জনକୁ କରାଯାଇଥିବ কিংবা আডভাইস দিয়াଯାଇଥିବ তো তাকে আমি কহিবা ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স এবং ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্সর তার স্ট্রকচর যদি আমি দেখিবা ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମରୁ କିମ୍ବା ଡୁରୁ କିମ୍ବା ଡୁ ନଟ୍ରୁ କିମ୍ବା ଲେଟ୍ରୁ ଭର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଡୁ କିମ୍ବା ଡୁ ନଟ୍ କିମ୍ବା ଲେଟ୍ରୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଟା ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ହେଲା ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଡୁ ନଟ୍ ଗୋ ଦେୟାର ଲେଟ୍ ମି ଟକ୍ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ যদি অর্ডর দিয়াযাইଥିବ দেখନ୍ତୁ এই জায়গায় ওয়ার্ক হার্ড কোন পরিশ্রম কর এই জায়গায় আপনার কোন আডভাইস গোটে দিয়েছে হল ডু নট গো দেয়ার এটা আপনার অর্ডর হল এবং লেট মি টক কহিলে আপনার এটা রিক্वेस्ट মধ্যে আমি কহিপারিবা হল দেখন্তু যদি আপনার অর্ডর দিয়াযাইଥିବ হলা গোটে সেন্টেন্স যদি অর্ডর বিষয়ে আপনার কুহযাইଥିବ অর্ডর দিয়াযাইଥିବ তাকে আমি আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমিতি কনভার্ট করিবা দেখন্তু যদি উইথ অবজেক্ট থিব যদি অবজেক্ট থিব তাকে আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমিতি কনভার্ট করিবা যদি উইদাউট অবজেক্ট থিব তাকে আমি আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমিতি কনভার্ট করিবা দেখন্তু ফার্স্ট আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম আপনার থিব নিহাতি হলা যদি আপনার দেখন্তু এই জায়গায় দেখলে যদি ইম্পেরেটিভ সেন্টেন্স সেটা আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম রু স্টার্ট হইতিব নহলে ডু রু নহলে ডু নট রু নহলে লেট রু আপনার স্টার্ট হইতিব দেখন্তু ফার্স্ট আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম রু স্টার্ট হলা তারপরে আপনার কোন আছে অবজেক্ট তাকু পাসিভ ভয়েস রে কেমিতি কনভার্ট করে দেখন্তু অবজেক্ট আছে না উইথ অবজেক্ট হলা তো তাকু পাসিভ ভয়েস রে কেমিতি কনভার্ট করিবা আপনার লেট আসিব তারপরে সবজেক্ট আসিব সবজেক্ট কলে এই অবজেক্ট আপনার যেটা থিব এটি সবজেক্ট হয়ে যাব তারপরে বি ফর্ম আসিব তারপরে এই ভর্বর থার্ড ফর্ম আসিব নহলে আপনার আউ গোটে প্যাসিভ টু যদি আমি দেখিবা কোন হবো ইউ আর অর্ডর টু তারপরে ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম যদি মানে অবজেক্ট যদি আপনার থিব যদি অবজেক্ট নথিব তাহলে কোন হবো কেবল ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম থিব এবং সেইটা আক্টিভ টু পাসিভ যেতবে আপনার করবে কোন হবো ইউ আর অর্ডর টু তারপরে আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম হয়ে যাব যদি উইথ অবজেক্ট থিব তো আপনার ভর্বর দেখুন আক্টিভ আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম থিব তারপরে অবজেক্ট থিব তাকে পাসিভ রে কেমিতি কনভার্ট করিবা লেট তারপরে প্লস সবজেক্ট কলে এই অবজেক্ট আপনার এইটি সবজেক্ট হয়ে যাব তারপরে প্লস বি তারপরে ভর্বর থার্ড ফর্ম নহলে ইউ আর অর্ডর টু তারপরে ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম এই ভিতরে যেটা আপনার অপশনে থিব সেটা আপনার টিক মারিবে হলা এক্সাম্পল দেখন্তু শর্ট দ ডোর এটা আপনার অর্ডর শর্ট দ ডোর হলা তো তাকে আমি কোণ করিবা ফার্স্ট আপনার লেট পড়ে আসলা দেখন্তু লেট তারপরে এই অবজেক্ট আপনার কোণ হয়ে যাব এটি সবজেক্ট হয়ে যাব দ ডোর হয়ে যাব তারপরে আপনার বি ফর্ম হয়ে যাব বি আসিব তারপরে শর্টর আপনার ভর্বর থার্ড ফর্ম শর্ট হলা লেট দ ডোর বি শর্ট নহলে আপনার কোণ হবো ইউ আর অর্ডর টু শর্ট দ ডোর হলা এমিতি মধ্যে হয়ে পারবে এই দুইটা ভিতরে আপনার অপশনে যেটা থিব সেটা আপনার টিক করিকে আসবে নেক্সট দেখন্তু 2 নম্বর কোশ্চেন চয়েস অফ দ লাইট এটা আপনার অর্ডর চয়েস অফ দ লাইট তো কোণ হবো দেখন্তু চয়েস অফ দ লাইট ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম হলা চয়েস অফ দ লাইট আপনার কোণ অবজেক্ট তো তাকে কোণ করিবা লেট ফার্স্ট আসিব লেট পরে আপনার এই অবজেক্টটা কোণ হয়ে যাব সবজেক্ট হয়ে যাব দ লাইট হলা তারপরে বি আসিব তারপরে ভর্বর থার্ড ফর্ম আসিব চয়েসড অফ হলা চয়েসড ভর্বর থার্ড ফর্ম হচ্ছে চয়েসড অফ নহলে আপনার কোণ হবো ইউ আর অর্ডর টু চয়েস অফ দ লাইট নেক্সট দেখন্তু ওয়ার্ক হার্ড এটা আপনার কেবল মানে এটা আমার উইদাউট অবজেক্ট ওয়ার্ক হার্ড হলা এই ভর্বর অবজেক্ট নাই ওয়ার্ক হার্ড তো তাকে কোণ করিবা যদি উইদাউট অবজেক্ট বা অবজেক্ট যদি আপনার না কেবল কোণ হবো ইউ আর অর্ডর টু ওয়ার্ক হার্ড নেক্সট দেখন্তু ডু নট গো দেয়ার এটা মধ্যে উইদাউট অবজেক্ট না তো কোণ হবো ইউ আর অর্ডর নট টু গো দেয়ার নেক্সট দেখন্তু যদি আপনার সেন্টেন্সরে আডভাইস বিষয় দিয়া যাইথিব এবং আডভাইসরে যে আমার সেন্টেন্স থিব যদি উইথ অবজেক্ট অছি তাকে আমি আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমিতি কনভার্ট করিবা যদি উইদাউট অবজেক্ট অছি তাকে আমি আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমিতি কনভার্ট করিবা দেখন্তু ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম তারপরে আপনার অবজেক্ট অছি তো তাকে আমি কোণ করিবা দেখন্তু সবজেক্ট আসিব সবজেক্ট কলে এই যে আমার অবজেক্ট অছি আক্টিভ ভয়েস সেটা আপনার কোণ হয়ে যাব পাসিভ ভয়েস রে মানে সবজেক্ট ভাবে কাম করিব তারপরে আপনার শুড বি পড়ে আসিব শুড বি পরে আপনার এই ভর্বর থার্ড ফর্ম পড়ে আসবে এই যে ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম আছে তার থার্ড ফর্ম আপনার এই জায়গায় হয়ে যাব নহলে কোণ হয়ে যাব ইউ আর আডভাইস টু তারপরে ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম এটা আমার উইথ অবজেক্ট যদি অবজেক্ট নথিব কোণ হবো ফার্স্ট ফর্ম থিব আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম সেন্টেন্সরে তারপরে কোণ হবো ইউ আর আডভাইস টু তারপরে ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম এক্সাম্পল দেখন্তু হেল্প দ নিডি ওমেন এটা আপনার কোণ গোটে আডভাইস দিয়া যাচ্ছে হেল্প দ নিডি ওমেন তো হেল্প
द नीडी वुमेन है এটা আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম তারপরে আপনার অবজেক্ট তো কোণ হব দ নিডি ওমেন পড়ে আসব তারপরে শুড বি পড়ে আসব তারপরে ভর্বর থার্ড ফর্ম পড়ে আসব নহলে আপনার কোণ হয়ে ইউ আর আডভাইজ টু হেল্প দ নিডি ওমেন নেক্সট দেখুন গেট অফ আর্লি এইটা মধ্যে আডভাইস তো কোণ হব এটা আমার উইদাউট অবজেক্ট হ্যাঁ এটা আমার উইদাউট অবজেক্ট গেট অফ আর্লি এটা আমার উইদাউট অবজেক্ট যদি উইদাউট অবজেক্ট থিব তাহলে কোণ হব ইউ আর আডভাইজ টু গেট অফ আর্লি ইউ আর আডভাইজ টু গেট অফ আর্লি হ্যাঁ নেক্সট দেখুন রিক্वेस्ट যদি আপনার রিক্वेस्ट বিষয় কুহযাই সেন্টেন্সরে তো তাহলে আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমতি কনভার্ট করা দেখুন যদি আপনার আক্টিভ ভয়েসরে রিক্वेस्ट বিষয় আপনার কুহযাই জনে জনক রিক্वेस्ट করুথিব তাহলে কোণ হব পাসিভ ভয়েসরে কোণ হব কেবল ইউ আর রিক্वेस्टेड টু তারপরে ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম পড়ে আসবে ইউ আর রিক্वेस्टेड টু তারপরে আপনার ভর্বর ফার্স্ট ফর্ম পড়ে আসবে দেখুন প্লিজ হেল্প মি হ্যাঁ প্লিজ হেল্প মি যে আমি রিক্वेस्ट বিষয় যদি আপনার থিব কেবল প্লিজ দেখুন প্লিজ নহলে কাইন্ডলি প্লিজ কিংবা কাইন্ডলি রু আপনার সেন্টেন্স স্টার্ট হয়ে হ্যাঁ যদি রিক্वेस्ट বিষয় আপনার কুহযাই প্লিজ হেল্প মি হ্যাঁ প্লিজ হেল্প মিটা আপনার কোণ রিক্वेस्ट করা যাচ্ছে তো সেটা আমার আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমতি কনভার্ট করবা দেখুন ইউ আর রিক্वेस्टेड টু হেল্প মি ইউ আর রিক্वेस्टेड টু হেল্প মি নেক্সট দেখুন প্লিজ ওপন দ ডোর প্লিজ ওপন দ ডোর এটা মধ্যে রিক্वेस्ट করা যাচ্ছে তো তাকে আমি আক্টিভ ভয়েস রু পাসিভ ভয়েস কু কেমতি কনভার্ট করা দেখুন ইউ আর রিক্वेस्टेड টু ওপন দ ডোর হ্যাঁ দেখুন ডিयर আমি আজি আক্টিভ ভয়েস এবং পাসিভ ভয়েস কু কমপ্লিট দেখলে এই ক্লাস কু আপনারা কমপ্লিট করন্তু আমি ইংলিশ গ্রামার সিরিজ আমি স্টার্ট করিছু ইংলিশ গ্রামার সিরিজ কু যদি আপন মানে কমপ্লিট করুছন্তি নিহাতি ভাবে एग्जाम রে ভালো মার্ক স্কোর করবে আজি আমরো আক্টিভ ভয়েস পাসিভ ভয়েস র লাস্ট ক্লাস থিলা যে পিলা মানে আমার চ্যানেল নুয়া অছন্তি চ্যানেল কু সবসক্রাইব করন্তু এবং এই সব ক্লাস র পিডিএফ আপন মানে টেলিগ্রাম চ্যানেল রে পাইবে টেলিগ্রাম চ্যানেল র লিংক ডেসক্রিপশন রে দেই যাইছি তো পুଣି ଦେଖବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ତ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।